बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ जुमेरात 11 जनवरी 2024 जामिया दारुल हुदा कराची के तलबा इकराम की जानिब से हफ्ता वार सफाई मुहिम का आगाज़ हो चुका है और तलबा इकराम करीब करीब की गलियों में, महल्ले में और जामिया से मुत्तसिल ग्राउंड में और वो प्लॉट जो जामिया के करीब करीब की गलियों में मौजूद हैं और ख़ाली हैं, इस वक्त उनकी सफाई में मसरूफ़ अमल हैं। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इस अमल को कबूल फरमाएँ और इसका भरपूर अजर तलबा को नसीब फरमाएँ। بين الشمائل هزة المشتاقين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاقين. يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. بالعلم كان نهاية الإملاق. لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعنيه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. ما لم يتوج ربه بخلاق.